जोठी कल्प कल्प धरी से गुरु परंपरा चली आसी आमे समस्ते वर्तमान समय देखुचे जमी गतकाली कहते दिन सत्यानंद बाबा आम आचार्य ताम पाखक दीक्षा नाक आसता जड़े कहले ना दीक्षा केबे काटू बाबा पचारे कहले दीक्षा केबे काटू नहीं ना आज्ञा प्रथम नहीं बड़िया गठू द्वितीय अभिराम परमहंस तृतीय प्रेमाचार्य मधुसूदन आउ चतुर्थ बाबा कहले पंचम क्या नब मत कही दे था जदि प्रथम नेल बाबा बलिया द्वितीय नेल अभिराम परमहंस तृतीय मधु बाबा चतुर्थ मत पंचम क्या नब कही दे था तुमको देवी माने आमे गोटे दीक्षा को भावी देछ हाँ मिलूँ नहीं दिया कौन किंतु ये गोटे साधारण कथा नुहे गुरु दीक्षा ये कौ जन्म माने कौन तपस्या करथिले ताहा केवल ए गुरुंकर दीक्षा बा गुरुंक मंत्र भितर ही थाए से तपस्यार फल गुरुंक मंत्र भितर थाए कारण गुरु मंत्र शक्ति अशेष गुरु ईश्वरंक प्रकाशन ने व्यासदेव कोन गोटे चमार को गुरु करि थांते व्यासदेव निजे गोटे चमार को गुरु करथिले चमारटी कौन करे सबुदिन गोटे मंत्र पढ़ी दिए से नड़िया गछ निज नई पड़े नड़िया पड़े आसे ये ताको धरिके पलाए व्यासदेव देखले कौन तामाने एमिति मंत्र जो मंत्र मु भी जानि नहीं बारंबार ता घरे पहुंची किंतु ये मंत्र दियंतिनी तबे मु गोटे चमार व्यासदेव से निजे व्यासाय विष्णु रूपाय भगवान को अवतार मु पुनी ताको मंत्र देबी तो ना हे परिबो नाही आसी पहुंचबे के आपण आरो बुधवार आसन बुधवार पहुंचबे के आरो शनिवार पहुंचो एमिति 12 को 12 बुलेइबे दिने आसी पहुंची गले से नाही ताको पुओ अछंती ताको पुओ तो जानचनी मंत्रटा तो कहले अच्छा तो बापा मंत्र दउ नांती तू जदि टे मंत्रटा दे दे भलो बनता तो कानारे मंत्र फुकी देले व्यासदेव ताको धरि के गले ठीक जाइचनी दिन व्यासदेवकर जन्मदिन गुरु पूर्णिमा पड़ी व्यास पूर्णिमा तो से दिन जते बड़े बापा पो कथा होचंदी बापा आउ जणे एमिति वृद्धकाय व्यक्ति आसीथिले तो आमे जो मंत्र पढ़ी की सब गछ को नै के फल आने ना नडिया आने ना तो से मंत्र तुमको मागुथले तमे ताको देनो मु ताको देई देइचिबा भलो काम करनी बापा कहले रे कोन कलु तू रे आमे चमार व्यासदेव व्यासाय विष्णु रूपाय भगवान को अवतार तो विष्णु को अवतार से तू ताको देई देइछु मंत्र हो ठीक है जब मंत्र देलु जदि से तते गुरु रूप रे वर्ण करि नथिबे तले ये मंत्र काम दबो नाही व्यासदेव गुरु रूप रे वर्ण करिचंती मंत्र काम देइछि मंत्र मध्य काम देइछि गुरु रूप रे वर्ण करिछर मंत्र काम देइछि तांको जन्मदिन व्यासदेवकर पडिछि तो जन्मदिन रे शिष्य माने तांकर अभिषेक करिया पे सब उपस्थित अछंती जमिति आमे गुरुंकर जन्मदिन जमिति पालन करी उपस्थित अछंती सेही पटे कि चमार को ताको बापा ताको पुओ जाउचंती तेरे व्यासदेव को आखि पड़ी गला अरे अरे गुरुदेव गुरुदेव अरे जे मते मंत्र देथिले जो मंत्र मु जान नथिले जे मते मंत्र देथिले अरे आसंतु 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 जो सिंहासन पर व्यासदेव बसियार थिला सेठी बसैले निजे तळे बसिले जो दिन गुरुंक जन्मदिन व्यासदेव जन्मदिन निजे व्यासदेव तांको गुरुंकर निजे तांको जन्मोत्सव रे तांको गुरुंकर अभिषेक करले निजे कहिले ये जहारे भी मते मंत्र देचंती मोटू बयस रे सान हिले भी जेहेतु मते मंत्र देचंती तो ये मो गुरु हेई गले तले आपण देखंतु गुरु गोटी एमिति आमे आमे समस्त आबि जे गुरु गोटी व्यक्ति किंतु गुरु गोटी पंच महाभूतिक शरीर नहंती हमर शरीर पंच महाभूत रे गढा समस्त किंतु गुरुंक शरीरटी पंच महाभूतिक शरीर नहंती गुरु गोटी व्यक्ति नहंती गुरु गोटी शक्ति अवश्य गुरुंकर अपकटी होइताय मात्र गुरु शक्ति केते बळे सुप्त होई नथाय गुरु शक्ति सदा सर्वदा जागृत होइकिरताय तो आमे समस्ते जाउचे गुरुंक निकट को यदि देखुचे सदे हरे गुरु नांती तले आमे भी सेठी रहूने ना गुरु गुरु सुप्त मात्र गुरु शक्ति ए पर्यंत जागृत तमे निष्ठारे रहिले नीति नियम रहिले गुरुंकर प्रकृत स्वरूप कौन जानी पारिबे कारण जे तो गुरु मो गुरु कहि गुरुंक भितरे भिन्नता सृष्टि करे से प्रकृत रे गुरुंकर असल स्वरूप को जाने न थाए से कहे तो गुरु बड़ मो गुरु सान मो गुरु बड़ तो गुरु सान कहि कि से दिन मरि दियो किंतु प्रकृत रे गुरुंकर असल स्वरूप को से जानी पारिबो ना आमे आज काली देखाउ छु गुरुंक भितरे बड़ सान विचार कलेनी किंतु गुरु जे अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शिक्षा गुरु 100 दीक्षा गुरु जणे
ଆପଣ ଜଣକ ପାଖକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇପାରିବେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଟ୍ୟୁସନ, ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ତ ଜଣକଠୁ ନେବେ ନା। ଆଉ 100 ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ନିଆଯିବ? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋ ବାପା, ସେ ମୋ ବାପା ନା, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ମତେ କିଏ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ବା ସିଏ ମୋର ପିତୃ ତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ବାପା ନୁହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଯାହାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଛେ, ଯାହାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଛେ, ସିଏ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା, ମାତ୍ର ଆମ ଗୁରୁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମର ଏକ, କାରଣ ଗୁରୁ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ। ଜାଗତିକ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଇଂଲିଶ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ପଢାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଗୁରୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୁଳଶେଖର। ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କୁଳଶେଖର ରାଜା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି କରି ଜାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କଲେ, ରାଜା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି କଥା କହୁ କହୁ ଏଠି ଯେମିତି ମାଛି ଉଡୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ମାଛିଟେ ବସି ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଛିଟେ ବସି ପଡୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ତ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଛି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ମାଛିଟା, ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ଏମିତି ଏଡେଇ ଦେଲେ। ଜାଣି ଶୁଣିକି ନୁହେଁ, ଅଜାଣତ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ନୁହେଁ, ଅଜାଣତରେ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଛି ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାଛିଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାରୁ ପାଦ ଧୂଳିକି ଏମିତି ମାଛିଟା କଣ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆରେ କୁଳଶେଖର, ତମେ ରାଜା ହେଇଗଲ ବୋଲି ଯେ ତମେ ସବୁ ହେଇଗଲ ତାହା ନୁହେଁ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିବ। ନା ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଦୋଷ? ନା ଯୋଉ ଦୋଷ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବି? ନା ଏଇ ଦୋଷ ତମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ତମକୁ ଏଇ ଦୋଷରୁ କୃଷ୍ଣ ବି ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ତମକୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହ ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁରୁ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେ ଦୋଷରୁ କୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ବାବା ବାଇଆ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ ଶୈଳଙ୍ଗ ମଠରେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବାଇଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜଣେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଇଆ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ। ତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ ଯିଏ ଶୈଳଙ୍ଗ ମଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଏବେ ବି ଆସୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି। ତ ସେଇ ବାବା ବାଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୋଷ କରେ, ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୁଏ? ହେଇପାରେ ନା ନ ହେଇପାରେ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଜାଣିବା। जही तोही दश करिले शिव द्वारे मुक्ति, शिव द्वारे मुक्ति, शिव द्वारे द्रोह जन विष्णु द्वारे तरती। केशव 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 जय जय केशव, तब पदे गली शरण बारे दियो आशीष। विश्वगुरु बाबा बाइया कहते कहले, जही तही दोष करिले शिव द्वारा मुक्ति। आपण जदि जानतरे अजानतरे कोठी भूल करिवे, ताहाले कोठी मुक्ति मिलिबो? ना शिवंक द्वारा रे। किंतु शिव द्वारे द्रोह अर्जन विष्णु द्वारे तरंती, विष्णु द्वारे द्रोह अर्जन गुरु करंती मुक्त। गुरु अपराधी होइले हुए पचनी पात। केशव 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 जय जय केशव, पद गली शरण मारे दियो आशीष। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।